ଆଣିଥିଲି ନା निसिंथे सकलरोगाः सत्यं सत्यं वदामि ଜୋତା ଆମେ ସେଇଠି ଥାଉ ଏଇଠି ଥାଉ ଆମର ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମକୁ କହିବେ आज आम उपस्थित होने कारण आज आम गहन में महान महान गुरु मैंने उपस्थित अच्छा से आमको किसी आध्यात्मिक अनुचिंता आध्यात्मिक वार्ता प्रदान करेंगे से आम गहन में आज से उपस्थित मुझे शुभ अवसर में महान व्यक्तित्व मानक जगज्जन देवा चाहे एवं महाप्रभु श्री जगन्नाथ गोटे दीप प्रज्वलन करने अनुरोध दीपं ज्योति परं ज्योति दीपं ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपं ज्योति नमोस्तुते शुभं करतु नमोस्तुते
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ମହାପାତ୍ର ଅମୃତ ଉତ୍ସବକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ମୋର ବୁଝିବା ଆଜି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବା ମାଇ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ମାଇ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ମୋର ସମୟ ମୋର ଆୟୁଷ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମାଇ ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ମୋ ସମୟ ନୁହେଁ ମୋର ଆୟୁଷ ଏବଂ ମୋର ସମୟ ମୋର ଆୟୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆୟ କରୁ ସମୟର ନୁହେଁ ଆମେ ଆୟ କରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ରୁହେନି ଏବଂ ଯାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ସମୟ ଏବଂ ସମୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଧନ ନାହିଁ ଏବଂ ଧନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଗୋଟିଏ ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜରେ ଯାହା ହେଉଛି ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂ ଶ୍ରେୟ ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂ ଅର୍ଥ ସ୍ୱ କହିଲେ ନିଜେ এই নিধন যায় হচ্ছে নিজস্ব ধর্ম করবি ତେବେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆସିଲା ଆମ ପାଖକୁ ଧର୍ମ ଆମେ କେଉଁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁ ଏବଂ ଧର୍ମର ଦୁଇଟା ଡେଫିନେସନ୍ ଆମର ଲଭ୍ ପିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ବୁଝାମଣା ଏହା ହିଁ ଧର୍ମ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବିରାମ ନେବା ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ଏକଦମ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ରଖିବା ଗୋଟିଏ ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜାଣିଥିବେ ଓମ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କେମିତି ହୁଏ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୁରୁବନ୍ଦନା ଗୀତ କରିନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣବ ବୁଝିବେ ତାକୁ ଆମେ ଅବତରଣ ଠିକ୍ କରାଇବା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେବା ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣନାୟକଙ୍କୁ ବସେଇବା ଆମର ଯିଏ ଇଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜିର ଗୁରବି ତାକୁ ଏଠି ଆବାହ କରିବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଗଣନା କରିବା ତାପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି ନାହୁଁ ଆମେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନାହୁଁ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ଆମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଚିତ୍ର ଆମେ ବାବା ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଭାଇନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଡିଭାଇନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରପରଲି ଯେମିତି ବେହେଲାର ତାର ଟିକେ ଲୁଜ୍ ରହିଲେ ତାର ସ୍ୱର ପରଫେକ୍ଟଲି ଆସେନି ସେମିତି ଆମର ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ଟିକିଏ ବି ସୂତାଏ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ସଫଳ ହେବ ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହିବ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ରହିବ ଏଇଠି ବେକ ଏବଂ ଆମ ଆଖି ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ମାମୁଁ ବାପା ମା' ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି
आमे तांकु मन पकेले देखिपारू तांकु देखिबा कोठी आज्ञा चक्र मु जोटी सिंदूर लगेछि ए जगहटा कहूँ आज्ञा चक्र थर्ड आई एटा कहूँ थर्ड आई पॉइंट एटा को मेडिकल साइंस रे कहूँ पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड रो वेट मात्र 1 ग्राम एवं 72,000 नाड़ी जो आमर शरीर रे अच्छी आम ब्रेन आमर एंटायर बॉडी सबूर ऑपरेशन करुच्ची पिट्यूटरी ग्लैंड अतीतर कथा मन रखी भविष्यत कथा विचार करुच्ची एवं आगामी जहाँ घटव ताको यदि प्रेडिक्शन किए करिपारुची दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड ए पिट्यूटरी ग्लैंड रो ये होची काम आ गोटे होची पानियल ग्लैंड मु जो ठेकाटा करिची ए ठेकाटा काहेकि करिची कहले एटा भल लागिबा पई नुहे गोटे नड़िया जदि बहु उच्चार रोचे से तलू पड़ो नष्ट हो एवं नड़िया को सुरक्षा देवाई भगवान आगुरी तैयारी करछंती कता तेणु ये गोटे आमर अच्छी पानियल ग्लैंड जो ग्लैंडटा हूँ मेमोरी पावर आमर ये जो बैकबोन रे जो अच्छी स्पाइनल कॉर्ड से आमर बैकबोन गुड़े हाड़ गुड़े एमती जोड़ा होती ता मझे वासर सब अच्छा गोटे हाड़ गोटे वासर गोटे हाड़ गोटे वासर ताकू कहूँ नट सी नट मझिरे गोटे एकदम आखि की देखा न जापर रंध्र अच्छी से रंध्रटा जन्म नहीं मेरु हाड़ टेल बोन पाखु आमर जो मलद्वार पाखरे आमर जो टेल बोन अच्छी से जन्म नौ से रंध्रटा एवं मलद्वार आगकू एवं जौनेन्द्रिय मझी को मलद्वार एवं जौनेन्द्रिय मझी पॉइंट रे अच्छी ताकू कहूँ कंदलिंग से कंदलिंग रु 3टा सूता बाहरी गोटे बाम पटे आसी गोटे डाहण पटे आसी गोटे मझिरे जाइए आपण मैंने देखिथिबे से गुड़िक हूँ आपणकर मेडिकल साइंस रो गोटे लोगो एमती एमती घूरी घूरी आसिक साप एमती अच्छा मेडिकल साइंस लोगो तेणु से जो लोगोटा सेटा हूँ कौन ना इड़ा आ पिंगला 2टा नाड़ी मझीटा हूँ सुषुम्ना जहाँ कहूँ स्पाइनल कॉर्ड जदि गोटे पटे गोटे हाथी आउ अपर पक्षर आउ गोटे हाथी के ताकू उभय को भिड़ती ताले से छिंडिब नाही सेटा डैमेज जदि हुए ताले मनुष्य अकर्मण्य हुए तेणु आमे सब बेले चेष्टा करिबा बैकबोनटा केमती आमर एमती आमे बहुत समय एमती चौकरे एमती बसु तले बसिले एमती बसु सेई माने किछि करि पारंतिनी तांकर वचन सिद्ध हुए नाही तांकर जो लक्ष्य पूर्ण हुए नाही से माने जो सफलता चिंता करुचंती ताहा हुए नाही ताहले कौन करने को हम आमको ना आमर सब बेले आम जोटी भी बसिले आम बैकबोनटा स्ट्रेट रहा दरकार बैकबोन स्ट्रेट रहिले आमर पॉजिटिव ऊर्जा पूरा भरपूर भाव फ्लो करिवो अर्थ आमर गोटे ग्रंथि अच्छी तार ना एटा हची नाभि मणिपुर ये नाभि केन्द्र रे गोटे अच्छी बैकबोन पाखरे किनी ताकू कहूँ ऑक्सीजन ग्राम माने ऑक्सीजन गोटे भंडार आमे ऑक्सीजन गछरु पाऊ ऑक्सीजन समुद्र रु पाऊ किंतु ऑक्सीजन जे आम बॉडी भी तैयारी करुची प्रोडक्शन करुची एटा आमे जानिनु एवं प्रोडक्शनटा बंद कहीं होची जदि आमर मेरुदंड बंका हो तेणु आम यदि स्ट्रेट बसबू जो वृक्षर जो ऑक्सीजन आसुची समुद्र गर्भर जो ऑक्सीजन आम पाउछु एवं आम बॉडीर ऑक्सीजन मिसिले आम अन्य मानक अपेक्षा टिके भिन्न हबू एवं आम मानसिक स्तर जमी किए मोबाइल करिछि किए कंप्यूटर करिछि किए रॉकेट करुचंती किए मिजाइल करुचंती ये जो शिक्षक माने एते ब्रेनी आमको गुरु पाठ पढ़ाइछंती आमे पाइछु आम निजस्व किछि नाही सब थिला एवं तार आमे बाहक आमे केवल जमी कार मते आनिछि मु आसिनी कार मते आनिछि मु आसी परिबिनी मते से आणुछि सेमती आमे किछि आनिनु सब आमको आनिके एठी पहुँचाइछंती विद्या ज्ञान संपत्ति एवरीथिंग आम बापांकर थिला आमे से संपत्तिर मालिक मो निजस्व किछि नाही ये जो कथा ये कथा मध्य मोर नुहे ये अस्तित्व रे अछि ये अस्तित्व ये कथा गुड़िक मो पाखक आसी मो माध्यम प्रकाश पाऊँ तेणु ये जो बैकबोन रे अच्छी स्पाइनल कॉर्ड ताकू कहूँ सुषुम्ना ये सुषुम्नाटा जेते मजबूत जो मानकर हम से माने सेते उत्कृष्ट हेबे समाजर अभिन्न हेबे तेणु से जदि टिके परसेंट बंका हुए से निशाग्रस्त कराए मनुष्य को गोटे डिफरेन्स रूट रे निए कहीं ना आपण ट्रेन लाइन जदि टिके कोठी इनबालांस हम चक्का तलू को जीव जस्ट लाइक आपणकर जदि स्पाइनल कॉर्डटा टिके बंका टंका हम आपण विपथगामी हेबे एवं जो माने विपथगामी होइचंती निशा खाउचंती
ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଥାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବସିବା ପ୍ରଣାଳୀଟି ଦାୟୀ। ଏମିତି ବସିବାଟା ହେଉଛି ଦାୟୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରଖିବେ ଏବଂ ଏ ବେକଟାକୁ ଏମିତି କରିବେନି, ପୁରା ଏମିତି ଏତେ ସିଧା ରଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗିବ। ସେ କମ୍ଫର୍ଟଟା କିଏ କରାଏ ନା ଆପଣଙ୍କ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରାଣ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ କୁହାହେଉଛି ଇନହେଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟିଂ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣ, ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବାହାରିଗଲା ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ବ୍ଲକେଜ୍ ନ ହୁଏ। ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନକମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟା ପରଫେକ୍ଟଲି ନେବା ଆଣିବା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ ହେବ। ଏବଂ ଅ ଉ ମ ହଳନ୍ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓମର 3ଟି ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରା। ତେଣୁ 3ଟି ଅକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରା ଅ ଉ ମ। ଅ ଏବଂ ଉ ଏମାନେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ମ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତେଲ ଏବଂ ପାଣି ଆଙ୍କୁ କେହି ମିଶାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ଉଭୟ ମିଶିଲେ କେମିତି ଯେ ଓମ୍ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ହେଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ହଳନ୍ତ ଅଛି। ହ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ଳ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ନ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁଣି ଅକ୍ଷର ହଳନ୍ତରେ ରହୁଛି ଏବଂ ମ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଇଏ 3 ଅକ୍ଷର କେବଳ ନୁହେଁ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଇଏ ଧ୍ୱନି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଧ୍ୱନି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର। ଆପଣମାନେ ଆଜି ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଫିଲ୍ କରେଇଥିବେ ଭିନ୍ନ କଥା, ମୁଁ ଆଜି ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରେଇଦେବି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇନ୍ ସାଉଣ୍ଡ, ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଟ୍, ଯାହା କୁହାହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି। ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତାମାନେ ଆଲୋକକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଲୋକକୁ କେହି ଏଯାଏଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆଲୋକକୁ କେହି ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରଖି ଏମିତି ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ଉଇହୁଙ୍କା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଲୋକକୁ କେହି ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଟ୍, ଡିଭାଇନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଡିଭାଇନ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ଇଏ 3ଟି ହେଉଛି ଡିଭାଇନ୍। ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରରେ ଦର୍ଶନ ହେବ। ଡିଭାଇନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣାଯିବ। ଡିଭାଇନ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ବଡ଼ିରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କେହି ଫିଲ୍ କରିନୁ। ଆମେ 2ଟା ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ କରୁ। ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଉଛି ଏଇଠି ନାଡ଼ିରେ ଏମିତି ହାତ ଦେଲେ ଧକ୍ 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 ଧକ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଉଛି ହାର୍ଟ, ସେଠି ହାତ ଦେଲେ ଧକ୍ 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 ଧକ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍। ବଟ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆପଣ ଏଇ ଟିପରେ ବି କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଏଇଠି କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ ସେଠି ଡିଭାଇନ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେବ। এটা কেমতি হব সেটা হচ্ছে আপনার যেতে মননশীল হবে, মন ସବୁଆଡ଼ୁ সংকোচিত হয়ে কইঁচ পরি গোটিয়ে জায়গার যেতবে কেন্দ্রীভূত হব সেতবে আপনার সে জায়গাটা কম্পন হব। তেণু আমার যে সপ্ত চক্র অনেক গোটে হচ্ছে মূলাধার চক্র, গোটে হচ্ছে স্বাধিষ্ঠান। মূলাধার হচ্ছে মলদ্বার, স্বাধিষ্ঠান হচ্ছে যৌনেন্দ্রিয় এবং মণিপুর হচ্ছে নাভি কেন্দ্র, অনাহত হচ্ছে হৃদয় কেন্দ্র হার্ট এবং বিশুদ্ধ হচ্ছে কণ্ঠচক্র। আজ্ঞাচক্র হচ্ছে থার্ড আই আপনার এই যে সিন্দুর লগাউছি এবং সহস্রা হচ্ছে দুকুদুকি যেতবে পিলামানে জন্ম হতে ছোট পিলা হয়ে থাকে অল্প কিছু দিন 6 মাস পর্যন্ত বর্ষে পর্যন্ত তাঁর এটি দুক 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 এটি গোটে ভাইব্রেসন হোথায়, সেইটা এবে বন্ধ হয়েছে। যে শ্রেষ্ঠ সাধু ধ্যানমগ্ন হয়েকি 3.5 ঘণ্টা একাধিক্রমে পুরা মন নিস্তরঙ্গ হব, মানে নির্বিচার বিচারহীন হব। নিস্তরঙ্গ মানে তরঙ্গ আউ রহবনি মন ভিতরে। সেতবে যদি 3.5 ঘণ্টা জনে নীরবতার সহিত ভগবানকে বিচার করে বসি যাই পারিব, সেতবে তার এই জায়গাটা মধ্যে পুনি আউথরে আক্টিভ হব, সে ভাইব্রেসন করিব। তেণু আমার হল গোটে ডিভাইন ভাইব্রেসন, ডিভাইন সাউন্ড আন্ড ডিভাইন লাইট। ডিভাইন লাইট আর ডিভাইন ভাইব্রেসন মু আপনার বুঝাইদেলি, যা আপনার স্থূলরে ফিজিকাল বডিরে ফিল করিপারিবে, আপনার সূক্ষ্মরে ফিল মধ্যে করাই দেই হব। ডিভাইন লাইট কু আপন স্থূলরে কেহি দর্শন করিপারিবে নাই, কারণ লাইট ইনভিজিবল। লাইট সকাল আসলে রাতে আপনার কিছু দেখা যায়, দেখা যায় কিছু অন্ধারে দেখা যায়। আপন হজেই দেলে গোটে জিনিস, এই টর্চটা হজেই দেলে, আপন টর্চটা হজেই দেলা পরে আপন খোঁজিবে কাহা সাহায্যে? আলোক সাহায্যে।
आलोक आपण को प्रथमे मिलला ना टर्च मिलला आपण खोजुथिले कोन पाइले कोन ताहले आमे गोटे द्रव्य खोजु गोटे द्रव्य पाऊ ताहले आमे लक्ष्य जहा ताहा पूर्ण हुए नाही कारण आम पाखे निजस्व आलोक नाही आमे अन्य गोटे आलोक को सहायता करू सेतिपई आमे खोजु थाउ टर्च पाऊ आलोक आमे टर्च पाउना आलोक पाऊ किंतु आलोक पाऊ जे आलोक वास्तव रे आमे पाउना थरे जने आलोकित हेले आउ खोजिबा को चाहेनी कारण तार पूर्णांग हला जो कथा गुरुजी कहिले आपनकर जे आमे पूर्णता चाहू एवं पूर्णता प्राप्त होबा पूर्णता केमती प्राप्त होब पूर्णता प्राप्त सेतेबेले होब जेतेबेले मु पाइली आउ आवश्यक नाही जेमती आपण भरपूर खाइदेबे खाइदेला परे आपण का जहा खाइबा को देले आपण इच्छा होबनी कारण आपण पूर्णता से पूर्ण भावना को आपण केमती एक्सेप्ट करिवे एवं से आलोक आमको आलोक दौनी आमको दौची द्रव्य एवं से द्रव्य सब क्षयशील सूर्य तेरे आकाश रे आसे राति रे किछि देखा जाएनी समग्र पृथ्वी रंग बेरंगर देखा जाए एवं से रंग बेरंग संध्या हेले चली जाए जहाँ चली जाए एवं जहाँ मिली जाए हजे एवं मिले ताहा होची माया जहाँ मिलिले आउ हजेनी ताहा होची ज्ञान एवं सत्य सत्य थिला अच्छी एवं रहिबो सत्य होची नित्य एवं क्षयशील जगत होची संसार होची माया ये माया संसार रु मुक्त होबा पई हमको कौन दरकार ना ज्ञान को ज्ञान अंक नुहे साहित्य नुहे इंग्राजी भी नुहे आ कौन भाषण भी नुहे कविता भी नुहे आ कौन केवल नीरवता नीरवता टी कौन ना नीरवता होची शब्दर वाहक मु किछि कथा कहूची आपण माने नीरव रे अछंती बोली ये कथा आपण पाखे पहुँचुची जदि आपण माने समस्त एक स्वर रे कथा हेबे ताले मो कथा आपण को बा आपण को कथा आपण को निकटतम लोक को मध्य सुभिब नाही ताले वास्तव रे ओरिजिनल कथाटी कौन आमको सबुठू बड़ कथा हला नीरवता नीरवता को आपण सबुआड़े जाइपारे घंटा घंटा मोबाइल देखिपारे घंटा घंटा भाषण देपारे घंटा घंटा परचुगुली करें घंटा घंटा शोई जाइपारे किंतु गोटे मिनिट नीरव रे बसिबा को कहिले केही बसिपारे नाही तेणु नीरव रे बसिबा पई आजिर ये कार्यक्रम एवं ये कार्यक्रम को आमे पूर्णांग भाव रे नबा जेतिकी समय नबा सेतिकी समय मु जोठु कहबी स्टार्ट सेठु हम समय स्टार्ट गोटे पीरियड मात्र एवं गोटे पीरियड भितर आपण अछंती बर्तमान नॉनसेंस भाव में अर्थ सेंस नाही मु सेंस को आपन को फेरेबी से सेंस को जते आपण फेरिबे गोटे डिवाइन वाइब्रेशन आपण को भितर सृष्टि हम से डिवाइन वाइब्रेशन जदि आपण जानि परिबे तो भलो जदि जानि न परिबे किछि आवश्यक नाही गोटे डिवाइन लाइट मध्य आपण को देखा जिवो सेटा देखि पाइले तो भलो नहले मध्य किछि जायस नाही किंतु डिवाइन साउंड 100% समस्त को सुना जिवो एवं समस्त डिवाइन साउंड शुणिकी आपण सेंस को फेरिबे नॉनसेंस रु सेंस को फेरिबा होची आमर काम कारण आमर कुंडली जो अछि अर्थ नाग सर्प सी आमर सर्प क्या कह जाउची आमर पॉजिटिव ऊर्जा को सकारात्मक शक्ति आमर सोईची तल को मुह करिकी नाग सोईची ताकू जागृत करने को हम से नाग को कहुच्छी नॉनसेंस आपण मान नुह अर्थ से शोची ताकू आमे पद्मतोला बोलिकी जागृत कले से ठिया हेब एवं नाचिब नाग साप खेल देखा आमको भल लगे शोईथिबा साप को कहीं देखती नहीं तेणु आमको जागृत होगा पड़ो से आमे प्रथमे तीन थर ओम ध्वनि को आगे स्थूल शुणा उच्चारण करवा तापरे आमे जीवा सूक्ष्म तापरे मु किछि कथा आपको कहबी एबे आमे आरंभ करवा समस्ते श्रीमद् भगवत गीता रे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहिसंती श्रद्धावान लभेत ज्ञानम श्रद्धावान लभेत ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय जदि आपण श्रद्धावान हेबे ये ज्ञान प्राप्त होब एवं आपण मानक भितर जो इंद्रियर असंयम अवस्था अच्छी एथि दायी मु नुहे आपण भी नुहे
जे मांस खाउछंती जे मद खाउछंती जे गुटखा खाउछंती जे परनिंदा करुछंती जे परचर्चा करुछंती एतमे दायी से माने नुहंती सेमानकर इंद्रिय जो माने सेमानक भितरे लुचिकी अछंती शत्रु सेही माने से कार्य गुड़िक करुछंती जेमती उई काठ भितरे लुचिकी काटी दब दिने काठटी पूरा झड़ी जीवो सेमती आम भितरे उई रूपक इंद्रिय माने आमको खाउछंती नहले आमे समस्ते तैयारी हेचु सुनारे सुना को उई खाई पारे ना किंतु ये उईटा मध्य तैयारी हेची सुनारे जे से सुना को मध्य खाई हजम करि देई पारे तेणु आमको सतर्क होबाक पड़िबो एवं ओम को आमे केमती सब उच्चारण करूचे जणे कि ओम उच्चारण करी कह कह जणे के ओम बस बहुत बहुत धन्यवाद मत ओम उच्चारण करिया को पड़लानी आपण मान भितर जड़े कहीं उच्चारण कले अर्थ मु मध्य सी यही कथाटी बुझापी आपण मान कहगला मु तुमे तुमे मु आमे अलगा नहु अभिन्नता अभिन्नता ये अभिन्नता भाव होची ईश्वर को प्राप्ति करिवार भाव अभिन्नता एबे आपण माने धीरे 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 बाह्य जगत रु आसिले धीरे 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 मानसिक स्तर गोटे जगार केन्द्रीभूत होगा लगे तेणु अरु आरंभ होची अ होचंती ब्रह्मा ब्रह्मा सृष्टि करि सारिचंती उ होचंती विष्णु पालन करुचंती म होची शिव प्रलय करुचंती तेणु प्रलय तो हेनी कौन हेची ना सृष्टि हेची किए ना मोर देह सृष्टि हेची एवं याकु पालन किए करुची ना वसुमाता वृक्षलता ये वृक्षलता किए ना से होचंती विष्णु खाद्य दौरान जी खाया को दियंती से होचंती माँ विष्णु एवं आमको प्रलय किए करुचंती ना शिव एवं आमे 21 पिला थिले धीरे धीरे आमे प्रलय हे से गुड़िक गलानी आमे पहुँचीचु कौटी ना वृद्ध आड़िके यात्रा करुचु अर्थ प्रतिदिन आमर प्रत्येक डट टाइम जन्म नौ एस्ट्रोडे इज डेट ध्यान शुणु एस्ट्रोडे इज डेट एंड बॉर्न इज टुमारो मॉर्निंग प्रेजेंट टाइम इज योर टाइम एंड यू बी केयरफुल प्रेजेंट टाइम इज मुवेबल अतीत मूर्त भविष्यत जन्म हेनी एबे आमे बसीचु वर्तमान रे एवं ये वर्तमान मध्य घुरुची यू बी केयरफुल सावधान रुहंतु ये भी पलाऊँगी ताले आमको कौन करिया को पड़िबो ना माई टाइम इज माई लाइफ माई टाइम इज माई मनी मोर समय मोर आय मोर समय मोर आयु केवल आय नु मोर आयु यही आयु को मु अन्यर निंदा अन्यर प्रशंसा करी अजथारे नष्ट करने को देवी नाही एवं आमे प्रत्येक जने जने हत्याकारी प्रत्येक जने जने हत्याकारी जीव हत्याकारी केते जीव गोटे जोड़े नुहे आश्चर्य हे आपण मैंने जानले 9,69,999 जीव को माँ गर्भरे परास्त कलापर आमे हेले भूमिष्ठ एटा मु कहूनी एटा मेडिकल साइंस कहूची जे प्रत्येक जीव जेते बेले आसंती धरापृष्ठ को सेते बेले से 9,69,999 जीव को हत्या करछन्ती अर्थ 10 लाख जीवंक भितरे युद्ध हुए एवं से 10 लाख जीव मानक भितरु समस्ते मरी जाती जणे बंचे से जनक मु यही जीव हत्या दोषरु मुक्त हवा पई मोर ए तपस्या ताहले कौन ना जन्म मृत्यु चक्रु मुझे मुक्त हेबी आउ थे जदि जन्म नेबी पुणी से हत्या करी तेणु आउ थे जन्म न नेबी से हत्यार मुक्त हेबी एवं दीटा कथा आउ थे जन्म न नेले हत्या बंद हो किंतु ये जो हत्यार दोषर केमती मुक्त हेबी ये हत्या दोषर मुक्त हवा हेले मते सरेंडर करने को पड़ो समर्पण ये समर्पणटा कौन केवल ध्वनि उच्चारण तेणु ध्वनि अरु आरंभ नक ध्वनि को ऊरु आरंभ करा कारण सी आमर पालनकर्ता एवं माताश्च जगदम्बिका माताश्च परमेश्वरी माता धरित्री रूपा तु मातृरूपा नमस्तुते माँ हूँ परम देवता एवं प्रथम देवता माँ बिना आमे नाहूँ झील ना कि पुओ ना पुओ तो गर्भ हो पारे किंतु माँ गर्भ हे जो माँ मैंने गर्भ हे से माँ मान जन्म करेंगे एवं बापा मानक भी जन्म करेंगे तेणु माँ एवं बापांकर जनक होचंती माँ
ମାର ଜନକ ଯିଏ, ବାପାର ଜନକ ସିଏ, ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ଭଗବାନ ତ ଜଣେ। ସେ ଜଣକ କିଏ ନା କେବଳ ମା। ଏ ଜଗତଟା ତେଣୁ ମାୟା, ଏବଂ ମୋ ବଡି ଗୋଟିଏ ମାର ଅଂଶ ହେତୁ ଏ ବଡିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାୟାର ଅଂଶ। ये मायार अंश जेहेतु ये माया, तेणु ये भागवत कही एकोई पुरुष मुरारी सकल घटे अच्छी एकोई पुरुष मुरारी भागवत। एवं गीता कहूँ ईश्वर सर्वभूतान, ईश्वर सर्वभूतान। पुणी भागवत कहूँ काष्ठपाषाण तरुतृण सकल देहे नारायण, सबुरी भितरे तुमे ही अछ। ताहले पिला माने आपण माने टिके कहंतु मते जे भगवान ये सृष्टि गढ़ी ना सृष्टि निजे होइचंती? कौन उत्तर कौन? उत्तर कौन? सृष्टि क्या को सुना जाऊ। भगवान सृष्टि समस्त कहती ये सृष्टि भगवान तैयारी चंती। आपण माने गोटे लॉजिकल कथा बुझंतु, कहीं ना आपण माने छात्र नुहंती आजिर, आपण माने आगामी दिन भविष्यतर गुरु। गुरु किए ना गुरु होचंती स्वयं परम ब्रह्म परम पिता, सी होचंती गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, से निजे होचंती परम ब्रह्म परम पिता। तेणु गुरु आगामी दिन आपण माने एवरीबॉडी इज पार्ट ऑफ गॉड। आमे समस्ते ईश्वर अंश, अर्थ आई एम द गॉड, व्हाई नॉट आई एम द गॉड, आई एम पार्ट ऑफ गॉड, आई एम पार्ट ऑफ लाइट। आपन टॉर्चटा मारले दैट इज लाइट, सन इज लाइट, एवरीथिंग इज लाइट। हाँ यह हो पारे टॉर्चटा मो पाद तल देखौछि एवं सूर्य समग्र विश्व ब्रह्मांड को देखौछि, तफातटा एतिकी। किंतु लाइट सेमती आई एम पार्ट ऑफ गॉड, आई एम द गॉड, यू आर द गॉड, एवरीबॉडी इज गॉड। तेणु आ भितर छोट बड़ किछि नाही, बरं जो मैंने आपण आउे आम खसवा निकिति तौल सान बड़ को भारी हुए जो रहे तल को। बरं एठी जहाँ गुरुजी कहीकि गले जे गुरुजी सी सब ऊपर रे, आमको तो ऊपर रखिक निजे तलू जाकि ओजन है आमको ये ऊपर रखिले। आपण मैंने समस्ते बस चौकी, चौकी जो मैंने बस चौकीदार, जमीर जी बस जमींदार ना नहीं, आम तो सब जाक चौकीदार है, जमींदार भितर क्या किए। तेणु आमको चेष्टा करने को हम व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज वे ऑफ द ट्रूथ, सत्यर रास्ता कौन, रियलिटी वास्तवता कौन ताकू जाना। मु एपर्यंत आपन को ओमटा उच्चारण करई नाही। आपण माने शिक्षक, आपण माने गुरु, आसंता कालीर भविष्य। जने जने शिक्षक जदि साधारण भूल करिवे ये समाज नष्ट हबो। तेणु ये समाज को रक्षा करने को आपण माने केवल दायी हेबे एवं आपण को शिक्षा देवा पड़ो। से शिक्षार कौन रहिबो? प्रथम रहिबो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। उच्चारण मते गोटे उच्चारण कथा बुझातु। से उच्चारणटी होउछि जे ए टू जेड केतेटा लेटर। आपण जदि ए टू जेड 26टा लेटर को काउंट करी करी जिबे, मझिरे 21 लेटर रे गोटे लेटर पड़िबो। ता नाटा कोन? यू 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 यू। तापरे 22टा डब्ल्यू, 20टा डब्ल्यू ना यू, हिसाब करंतु। 20टा यू, आपण डब्ल्यूटा कौटी पड़ुची केते नंबर रे? 23 रे। अच्छा सेटा आउ थरे जणे ठिया ही उच्चारण करी कहंतु डब्ल्यूटा को केमते उच्चारण करा जाए करंतु। ताहले ए टू जेड केतेटा लेटर? केतेटा? जदि गोटे आपणकर टेलीफोन नंबर पचरा जीव, आपण 9 पाखरे 2टा 2 थिबा, आपण केमिति कहिबे? 22 न कहि जदि 22 कहा जाय कोन भूल हबो? ताले यू 2 थर कहा जायछि, ताको 26 रे काउंट काहे हबो? 25 काहे कहा न जीव हबनी? अच्छा यू 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 माने डब्ल्यू डब्ल्यू उच्चारण। प्रथमे जदि आपण उच्चारण ठीक करदेवे, आपण पाखे ज्ञान पहुँची जाए। यहाँ फास्ट बुझंतु, प्लीज साइलेंट। आपण बुझी जातु जे आमर उच्चारणटा ठीक होगा दरकार। ताले उच्चारण पाई अस्त्र कौन, तार इन्स्ट्रुमेंट कौन? स्वर शिक्षा। उच्चारणटा होची स्वर शिक्षा, तार इन्स्ट्रुमेंट कौन? हर्ष
ଦୀର୍ଘ ପ୍ଲୁତ। ଆପଣ ଏବେ ଜଣେ କିଏ ଠିଆ ହେଇ କହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତ ଆମର ମା ମାନେ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଆସେ ଜାଗର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ମୋତେ ଜଣେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହି ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଯେ ପୁଅ ବି ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଶୁଣାନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଠିକ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଉନାହୁଁ। କାହିଁକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଉନାହୁଁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ପାଇବାର କାରଣ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ତ, ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ? ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ପ୍ଲୁତ ତାର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଚେତନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ନାହିଁ। ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର। ଆକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଧ୍ରୁବ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପାଇବେ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ଆଫ୍ଟର ସତୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପାର୍ବତୀ ହିମାଳୟ କନ୍ୟା ପର୍ବତ କନ୍ୟା ପାର୍ବତୀ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ? ଜଣେ ଠିଆ ହେଇ କହିଲ ମା, ଜଣେ କିଏ ଠିଆ ହବ କୁହ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ହଉ କୁହ। ହଁ, ବସ। ଏଇଟା ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଆକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କେମିତି କରାଯିବ? ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏକ ସ୍ୱରରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 3 ଥର କହିବେ ଏବଂ 3 ଥର ଓମ୍ ହବ ଏଇଠି ହେଲା। ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସିଧା ରଖନ୍ତୁ, ବେକକୁ ଉଚ୍ଚା କରିବେନି, ନିଚା କରିବେନି, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ ରଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିବେନି, ଆଖି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଦେବେ। ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିବେନି, ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବାକୁ ଦେବେ। ନିଦ ହେଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା ସେ ବନ୍ଦ ହୁଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଦ୍ରାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ବସିବେ, ବସିକି ଆଖି ଖୋଲା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରକୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ମନେ ମନେ ଦେଖିବେ, ଯେମିତି ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାଥୀ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ। କାହାକୁ? ଫାଷ୍ଟ ମାଆକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ, ତାର ମୁହଁ, ତାପରେ ବାପାକୁ। ଆଖି ଖୋଲା ରହିଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପା ମା ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଗୁରୁ, ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ଏ 4 ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମ ଦେବତା, ନିଜର ପ୍ରଥମ ଦେବାଦେବୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ପ୍ରଥମ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦେବତା ଏବଂ ତାପରେ ଗୁରୁ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ମନେ ପକାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମୁହଁକୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱରରେ ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର ଓମ୍ ସହିତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଥିବ। 3 ଥର ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୋର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ମୁଁ ମୋ ପରମ ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ପରମ ପିତା ମୋର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଜନକ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ମୋର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ମୋର ଇଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରାଣଦାତା। ମୋର ଆଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଶାନ୍ତ, ମୁଁ ସ୍ଥିର। ଏବେ ମୁଁ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତା, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ, କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣନାୟକ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି।
ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ଆବାହନ କରୁଛି ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିକୁ ସ୍ଥୂଳରେ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟକୁ ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପିତାମାତା, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବତା ଆପଣ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, କୃପା କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ। ନମଃ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଥର କହିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କଲେ ଭଲ ହେବ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଆଖି ବନ୍ଦ ରହୁ, ନୀରବରେ ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତୁ। ଡାହାଣ ହାତର ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଡାହାଣ କାନକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ବାମ ହାତର ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି ବାମ କାନର ଗହରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ। ନୀରବତାର ସହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତାରେ ଡିଭାଇନ୍ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଡାହାଣ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ବାମ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଦୁଇ ପାପୁଲିରେ ଘର୍ଷଣ କରି ଆଖିରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର, ତାହା ହେଉଛି ଓଙ୍କାର, ଯାହା ଆମକୁ ଏ ଜଗତରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଲା। ଆମେ ଏବେ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲେ ବା ନ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେ କେହି କହିଦେଇପାରିବେ ଯେ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଓଙ୍କାର ଯେଉଁ ଡିଭାଇନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଡିଭାଇନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ କାନ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଶୁଣି ହେଲା କି ନା, ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସାଉଣ୍ଡ। କିଛି ତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତୁ, କେହି ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଫୁଲିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା ଆଉ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରା ଆଖି ଆଗରେ ଖେଳିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୁଇ ଆଖି ପୁରା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କୋହ ଆସି ଯାଉଥିଲା ମୋର ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା? ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଧକ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ପରି ଲାଗିଲା ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆମର ଅଛି ସେଟା ଫୁଟିବା ପରି ଟିକେ ଟକ୍ 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 ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ଆଉ ପୁରା ଏଟା ପୁରା ଚିତ୍ର ଆଉ ଜଣେ କେହି କହିବେ କି ସାଉଣ୍ଡ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍? କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆରେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ କ'ଣ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ସେ କହିଲେ। ନେକ୍ସଟ ନିଅ ସେଇଥିରେ କୁହ, ଆରେ କୁହ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ହେଲାନି ହେଲା ଯାହା ବି କୁହ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଶୁଣିଲ କୁହ। ସେ ପାଖରେ ଦେଲେ ମାସ କହିଲ ଶୁଣିପାରିଛ କି ନାହିଁ କ'ଣ? ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ବାସ୍ତବିକ ଦେଖିଲେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ କୁହ, ଆପଣମାନେ କିଛି ଶୁଣିଲେ କୁହ, ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ସାଉଣ୍ଡ ଦିଅ। କ'ଣ ଶୁଣାଗଲା? ବାସ୍ତବରେ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିର ଆପଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗହୀର ଏରିଆରେ ପାସ୍ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଏ। ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା କ'ଣ? ଝିଣ୍ଟିକା ଝିଙ୍କାରି ବୋବାଏ ସେଇ ସାଉଣ୍ଡଟା ସବୁଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣାଯିବ। ଏବଂ ସେଇଟା ଏତେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବସିଥିବେ ସେଇଟା ଶୁଣାଯାଉଥିବ, ସବୁ କାମ ଚାଲିଥିବ। ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହେବ। ଆମେ ଏବେ ଟିକିଏ ଲୁଜ୍ ହେବା, ସିରିୟସଲି ଆମେ କିଛି ବାଟ ଗଲେ ଏବେ ଟିକିଏ ହାଲୁକା ହେବା। ସେ ହାଲୁକାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ବୋଧେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ଆମେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କିଛି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଅଛି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ? What is the definition of spirituality? What is the religion? କ'ଣ? Love, peace, understanding, let me have this religion. ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ବୁଝାବଣା ହିଁ ଆମର ଧର୍ମ। ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ପରେ କୁହାଯାଇଛି ଗୀତାରେ, ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା 4th ଅଧ୍ୟାୟ 7-8 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯଦା ଯଦା, ମାନେ ଯଦା କୁହାହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛୁ, ନହେଲେ ସେଟା ୟଦା ୟଦା, ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି। ଆଚ୍ଛା, ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ଭୋଜିଭାତ ହୁଏ, ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ମନ୍ତ୍ରପାଠ ହୁଏ, ଧର୍ମକୁ ସେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କୋଉଠି ହେଇଥିବାର କେହି ଦେଖିଛେ? ଆମେ ଦେଖିଛେ? ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବା ହେଉଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଯେମିତି ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ଜାଣିଗଲେ, ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟା ଫିକ୍ସ। ବାଇଗଣ ଦେଖିଲେ ପଚାରୁଛେ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ଧର୍ମକୁ ବୁଝିଯିବା ହେଉଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ତାହେଲେ ଧର୍ମ କ'ଣ? ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ବୁଝାମଣା। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ବାଇଲ। ମୁସଲିମ ଧର୍ମର ବାଇଲଟିର ନାଁ କ'ଣ? ମୁସଲିମର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର, ଜୈନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ, ବୁଦ୍ଧର ତ୍ରିପିଟକ, ଆଉ ଆମର ଜଣେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣି ଆମ ଧର୍ମର ଗୀତା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାକୁ ପଚାରିବା, କ୍ଲାସ୍ 5ର ପିଲାକୁ, ତମ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ସେ କ'ଣ କହିବ? କୋରାନ।
आम धर्मर आम गुरु माने आमको पचरा जाऊँचे आम कहीपे कहीपे गीतार जगन्नाथ मंदिर चलुचे विरजा मंदिर तारिणी मंदिर आम कौन पचारे आम धर्मर गोटे शास्त्र कौन जमी कोरान बाइबल त्रिपिटक कल्याण आउ कौन कौन बहुत धर्म अच्छी केते धर्म अच्छी पृथ्वी रे 9600टा आज्ञा गोटे कथा पचारे मुझे जानी सब कौन जानी हम जानता हेनी नाई कर असुविधा कौन अहंकार लेंबू गछ को देखी मत यदि प्रश्न करा ये गछटी कौन जदि मु कमला कहबी ताले मु केतेटा गछ जाननी दीटा नाही कले केतेटा जाननी लेंबू गछ को देखी मत जने प्रश्न करिवो एटा की गछ मु कहबी मु जानिनी ता माने लेंबू मु चिन्हिनी जदि कमला कहिदेबी ता माने कमला भी चिन्हिनी भूल हम कि ताहले आमको स्पष्टवादी होगा पड़ो आम जहाँ जाणिनु तत्क्षणात कहवाक पड़ो आज मुझे जानी एवं जदि आप जानते मत कहतु मुझे जानी असुविधा किसी ना इट इज अंडरस्टांडिंग आपको कहती बुझामणा एवं वेद वेदर गोटे उच्चारण आम तो समस्ते आसंता काली गुरु पाठ पढ़ेबा जड़े कहले वेदर जेको गोटे वेदर उच्चारण कहले ना तार स्पेलिंग कहले रुक स्पेलिंग आ रुक कहउछन दीर्घ रु गरे हल समाज कौन कहूँ आमे कौन शिखेबा हांटी अमृत रे टोपाए विष मिसिले कौन हम समस्त एक स्वर कौच विष माने किसी एक्सरसाइज करी कहूँ ना शुणी थल कहूँ आउ थे भाविल भावी दियो 5 मिनट जाओ आज क्लास ये स्टप रो आउ दिन क्लास नवा मुझे आसपारि प्रोब्लेम ना आपण मैंने भाविकी कहे अमृतर संधि कल कौन अमृत कौन अमृत गोटे अमृतभंडा कि अमृत गोटे स्वादिष्ट खाद्य कि ता माने जहाँ मरे ना अमृत विश्वर काम जहाँ मरे ना से मारला ठीक कहल ठीक कह कि आगामी भविष्य गुरु माने जदि यहीपरी भूल कहब ताले ठीकटा समाज जानिब केमिति अमृत जहाँ समुद्र मंथन रु जन्म नेला एवं ताकू राहु चोरी करी खाईदेला परे 6 मास युद्ध लगे क्या सहित विष्णु सहित राहुर एवं 6 मास परे सुदर्शन ताको पाइला एवं 2 खंड कला 2 खंड कला परे मुंड खंड को कौन है गंडीटी कौन है से बंचिले ना मल्ले ओलटा 2टा हो ना गोटे हेले ताले जीवन बढ़िला ना कमिला ताले अमृत बढ़ाऊँ ना छिड़ाऊँ तुम अमृत हांडिए विष टोपे मारिदे केमती मारिदेव हांडिए अमृत मीन्स लक्ष्य अमर मनीष एवं गोटे टोपा विष माने गोटे मारिदे पार मनीष किए जीतब युद्ध विष को ये अमृत करदेव मिसला पर ना विषटा अमृत को विष करदेव कौटा आम आज परिवर्तन हेले दीपतल किए कहला किए कही दीपटा आलोक ना अंधार दीप गोटे ना जोड़े दीप तो गोटे नहीं ना आम पृथ्वी रे 2टी दीप अच्छी आलोक गोटे शीतल गोटे गरम शीतलर ना कौन गरमर ना कौन तमें गरम बोली केमती जान अनुभव कौन स्किन रे नुहे धरी निया गोटे डेड बॉडी की इंजेक्शन दिया से छटपट हम स्किन अच्छी ना नहीं कहीं ताहले किए अनुभव करुच्ची स्नायु नुह लाइफ जीवन ताहले जीवनटा कौन जीवनटा कौन ना जगन्नाथ को किए देखिच समस्त देखिच तमें कह जगन्नाथ हाथ 2टा कौट बाहर
ହାତଟିରେ ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରୁ ବାହାରିଛି। କାହିଁକି? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି? ଶିବଙ୍କର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ଆଉ ତାଙ୍କର କାନରୁ କାହିଁକି? ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କେବେ ପଢ଼ିବା ଶୁଣିଛ? ପଢ଼ିଛ? କୁମତି ନିବାରି, ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କୁହ? କୁମତି ନିବାରି ସୁମତିକା ସଙ୍ଗୀ, ଅର୍ଥ ବୁଝା। ବୁଝିନ? ବୁଝି ନାହିଁ। କୁମତି କହିଲେ ଖରାପ, ସୁମତି କହିଲେ ଭଲ। ଏଇଟା ତ ଛୋଟ ପିଲା କହିବ, ମୁଁ କାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି? କୁମତି, ସୁମତି, ଇଏ ଦୁଇଟା ମତି। ଅର୍ଥ ଆମର ମତି କେତୁଟା? ଗୋଟେ। ଏ ଗୋଟେ ମତିର ଦୁଇ ପାଖ। ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପଟ ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପଟ ଟେଲ୍। ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ଦୁଇଟା ନା ଗୋଟେ? ପାଖ କେତୁଟା? ତାହେଲେ ଆମର ମନ କେତୁଟା? ଆଉ ପାଖ କେତେଟା? ଭିତର। ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ମାଗିଲି ଦିଅ, ତମେ କହିଲ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, ମୁଁ କହିବି ଉପର ମନରେ କହୁନ ତ? ତାମାନେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ ଅଛି। ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତର, ଇଏ ଦୁଇଟା କଥା। ଆମେ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛେ? ବାହ୍ୟରେ। ଏବଂ ଆମେ ବାହ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଯେତେ କରିବା ସେତେ ଆମର ଲସ୍ ହେବ। କ'ଣ? ଲାଇଫ୍। ଲାଇଫ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାଇଫ୍? ଦେଖ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଇଷ୍ଟ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ? ଯେ ଆମ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଆମେ କେହି ଜାଣିନେ। ତା ମାନେ ଆମେ ଗୁରୁ କେମିତି ହେବୁ? ଆମେ ତ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଗୁରୁ କେମିତି ହେବୁ? ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ଧର୍ମ କାହାକୁ କହିବୁ? ଧର୍ମ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଧର୍ମ କହନ୍ତି ଏଠି ବଦଳେଇବା, ସୋସାଇଟିକୁ ଯିବା। ଘଣ୍ଟି ବଜା, ଘଣ୍ଟ ବଜା, ମନ୍ଦିର ତୋଳ, ଯଜ୍ଞ କର, ହରେ ନାମ କର, ଫଳ ଖାଅ, ଭୋଗ ବାଣ୍ଟ, ଏଇ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଉପାସନାକୁ ଆମେ ଧର୍ମ କହୁ। ଏଇତ ପାଇଁ ତ ବିବାଦ। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ଏବଂ ଛାଡ଼ିଲା, ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ଏବଂ ଛାଡ଼ିଲା। ସେଇଟା ମନ୍ଦିରରୁ ନା ଚର୍ଚ୍ଚରୁ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ନିଶ୍ୱାସ ଗଛରୁ। ଗଛଟା ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁସଲମାନ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଭୂତି ଯୋଗ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଗୀତାଟାକୁ ଘୋଷି ଦେଇଛି, କହିଦେଇପାରିବି। ହବ କ'ଣ? ହେଇଛି କ'ଣ? ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖେଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଚରଣ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେତେବେଳେ ସଦାଚରଣରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସଦାଚରଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କ'ଣ? ଉଚ୍ଚାରଣ। କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ? ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହିବି, ଫିନିଶ୍। ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଆମେ ତିଆରି ହେଇଯିବା କଥା। ନୋ ରିପିଟ୍। ଭୁଲ ହଉ ମନା ନାହିଁ, ଭୁଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରିପିଟ୍ ନ ହଉ। ମୁଁ ସିଗାରେଟ ଖାଉଛି, ମୋତେ ଗୁରୁ ଦେଖିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ଦେଖିଲେ, ଖାନା ଭଲ ନୁହଁ, ମୁଁ ହଁ କଲି, ନହେଲେ ନା କରିବି ନା, ମୁଁ ସିଗାରେଟ ଖାଇବି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ହଁ କଲି ଖାଇବି, ମୁଁ ମରିବି, କିଛି ଆସେ ନାହିଁ। ନା କଲି ମିନ୍ସ କାଲିକି ଲୁଚେଇକି ଖାଇବି କି? ନୋ ରିପିଟ୍। ଭୁଲ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହଉ, ତାହା ହେଉଛି ସେନ୍ସ ଥିବା ଲୋକର ଧର୍ମ। ସେନ୍ସ ନଥିବା ଲୋକର କାମ, ହଁ କଲା, ଲୁଚେଇକି ଖାଇଲା, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାହେବ? ତାକୁ ହିଁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଯିଏ ଯାହା ତାକୁ, ତମ ନାଁ ଧର ରାମ କି ଦାମ କି ଶ୍ୟାମ, ତମକୁ ରାମ ଡାକିଲେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି? ଯାହା ନାଁ ରାମ ତାକୁ ରାମ ଡାକିଲେ, ଯାହା ନାଁ ମୀରା ତାକୁ ମୀରା ଡକାଗଲା, ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା କି? ଯିଏ ନନସେନ୍ସ ତାକୁ ନନସେନ୍ସ କୁହାଗଲା, ଖରାପ କି ଲାଗିଲା? ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ନନସେନ୍ସ ନା ସେନ୍ସ ଫେରୁଛେ? ଆମେ ସେନ୍ସକୁ ଯିବା। କାହିଁକି? ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକକୁ ଯିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାନରୁ ହାତ କାହିଁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଠୁ ଡେଇଁଲେ କୋଉଠିକି? ଆମେ ଡେଇଁଲେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ନା କୁମତି ନିବାରି
ତାମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କାନ ବନ୍ଦ। ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି, ନା ଭଲ ନା ମନ୍ଦ, ତୁମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବିନି, ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଶୁଣିବିନି। ଯାହାକୁ ମୋର କାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତୁମେ ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛ, ଶୁଣାଯାଉନି, ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଶୁଣାଯିବ? ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଶୁଣାଯିବ? ବା କାନ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲଜିକ୍, ଭେରି ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର କଥାଟା, ରିଅଲିଟି। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାନରୁ ହାତ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରିଛି, ଏଠି କୁମତି ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ସବୁ ଭୁଲ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି। ଯଦି ତାହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ କଲା ପରେ ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। କୁମତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ନେବି। ଆମର ମନ ବାସ୍ତବରେ ଏକ, ମନ ନିଜେ ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ, ସିଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଚିତ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମର ମନ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଯୁକ୍ତ ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, ଏ ମାୟା ଦ୍ରବ୍ୟ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ସିଏ ମନଟା ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାରୁ ବିବେକରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅବିବେକୀ ହେଲା। ଏବଂ ମନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ରାଜା। ସିଏ ସିଗାରେଟ ଖାଇବାକୁ କହିଲା, ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବାକୁ କହିଲା, ଚୋରି କରିବାକୁ କହିଲା, ପରକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଲା ଏବଂ ଆମେ କଲୁ ମାନେ କିଏ କଲା? ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କଲେ। ମୁଁ ନାହିଁ ସେଠି, ମୁଁ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦଶରତ୍ନଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକି କେମିତି ହେଲା? ସେ ତ ଦସ୍ୟୁ ମାନେ ଦସ୍ୟୁ, ଆଉ ମୋଟେ ବାଲ୍ମୀକି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଆମ ବାପାକୁ ମାଇଲା, ଆମ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାଇଲା, ଆମ ପୁଅକୁ ମାଇଲା, ତାପରେ ବି ଆମେ ତାକୁ ପୂଜା କରୁ। କାହିଁକି? ସେ ବଦଳି ଗଲା। ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରୀ ସନ୍ଥ ପାଳୁ, ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରୀ ସନ୍ଥ ପାଳୁ କୁହାଗଲା କି ହତ୍ୟା କର ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ, କୁହାଗଲା କି ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନା, ସାଧୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। କେଉଁଥିରୁ? ତାହେଲେ ସାଧୁ ତ ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ଅଛି? ସେ କେଉଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ହଁ, ସେମାନେ ବି ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ସାଧୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ପାଦରେ ଗୋଡ଼ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ। କାରଣ ଜଣେ ଯିଏ ଖରାପ ଲୋକ, ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, ତାର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାର ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇଫଟା ଦୁଷ୍ଟ ତ। ସବୁ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା, ସେ ଯଦି 2ଟା ହତ୍ୟା କରିବ, 50ଟା ହତ୍ୟା କରିବ, ଫାଶୀ ତ ଥରେ ହେବ। ଗୋଟେ ଭୁଲ ଏବଂ 100ଟା ଭୁଲ, ଦଣ୍ଡ ତ ଗୋଟେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସାଧୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କଲେ ବି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, 2ଟା ଭୁଲ କଲେ 2ଟା ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, 3ଟା ଭୁଲ କଲେ 3ଟା ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ତେଣୁ ସାଧୁ ହେବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ସାଧୁ କେହି ହୁଅ ନାହିଁ, ଯଦି ହେବ ଦୁଷ୍ଟ ହେବ। ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ମୁକ୍ତି ହେବ। ଯୁକ୍ତି, ଲଜିକ୍ କ'ଣ? ନା ମୁଁ ରାବଣ ହେବି। ଆରେ ରାବଣ ହେଲେ ତ ରାମ ଆସିବ, ମୋତେ ମାରିବ, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲି। ମୁଁ ପାପ କରିବି ସବୁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମୁକ୍ତି ହେବି। କାହାଠୁ? ନା ରାବଣଠୁ। ରାମଙ୍କ ହାତରେ କଂସ ହେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାବଣ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଂସ ହେବି। କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ନ କଲା, କେତେ ହତ୍ୟା ନ କଲା, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ତାକୁ ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ। ତାହେଲେ ମୋତେ ସାଧୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କେଉଁ ସାଧୁକୁ ଭଗବାନ ଆଇଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ କହିଲ? ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନା, ଅର୍ଥ ସାଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ। କାହିଁକି ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଏତେ ବଦମାସ ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସାଧୁ ହେବାକୁ, ସେ ଅସାଧୁ ଆଡ଼େ ଟାଣିବ। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ କାମ? ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ତାହେଲେ ଜଣେ ସାଧୁ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ମନ କହିବ ମୁଁ ଟିକେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଭୁଲ ହେଲା। ଏ ବାଳ ରଖିଲି, ଅଲଗା କରୁଛି, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବାକୁ, ସେ ତା'ର କେୟାର ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପୋଷାକ ମଇଳା ହେଇଗଲେ ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ପଇସା ମିଳୁନି, ମୋତେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ମିଛ କହିକି ଠକିକି ନେଇ ହେବ, ଲୋକଙ୍କଠୁ ବହୁତ ପଇସା ଗଲା ହେବି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ହେଲେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବେ। ସାଧୁ ହେଲେ ଏସବୁଥିରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ହେଇକରି ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ। ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା? ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ସାଧୁମାନେ କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲକୁ କଣ୍ଟା କରିଦିଅନ୍ତି ଅସାଧୁମାନେ। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିକି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ଭୁଲରେ ଭାଇରାଲ କରିଦେଇକି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପୁଅକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଅଲିଟି କଥାଟେ କହିବି। ଏ ରିଅଲିଟିଟା କ'ଣ? ଅମନ, ବିମନ, କୁମନ, ସୁମନ, ମନ, ଇଏ ହେଲେ 5।
मनर चारि विभाग अमन विमन कुमन सुमन मन। अमन बसी आखि, सुमन बसी नाके, कुमन बसी काने, मन एवं विमन ये दीटाक बसती जीवरे। आमर जीव केतुटा से दीटाक जीवरे दी जन बस। मन बसी जीवरे, जो जीवरे आम कथा कहूँ से जीवरे बस अमन ए विमन। ताहले कौन है ना कुमन कौटी बस, सुमन कौटी बस। ताहले आम बंद क्या करवा, क्या सहित संपर्क करवा, नाकरे कौन चलुची प्राण ऑक्सीजन। ताहले संपर्क क्या सहित हम, जगन्नाथ कौन तैयारी, काठटा कौन वृक्ष, वृक्ष रु कौन आसुची प्राण। ताहले आमर संपर्क कौटी हवा कथा वृक्ष सहित। आम वृक्ष को कौन करूँ